Hello guys, good morning. Good morning everyone. So ayun, as usual mga palangga, mag-exercise naman po kami ni Papi guys. Ngayong umaga, ang aming daily routine. So good morning everyone. So say good morning to your viewers, anak. Say good morning to your viewers. Sige na anak. Sus, buyagi on, buyagi. Buyagi ang bata ito. Katugon pa man akong anak. Nakabunganga ang akong anak. Buyag. Buyag. Say good morning to your viewers. And hello guys. Good morning. Happy Sunday. Yan, samahan nyo po kami mag-ehersisyo ni Papi guys ngayong umaga. So ngayon ay Sunday, March 2. Mag-ehersisyo naman po kami mga palangga. As usual, ang aming daily routine ni Papi guys, magsasayaw at mag-ehersisyo. So ayan, happy Sunday everyone. So ayan, si Papi guys, kagigising lang po ni Papi mga palangga. O kagigising lang po, oh. Ayan oh. Inaantok pa akong palangga. Buritin yung Inaantok pa akong palangga guys. So ayan, samahan nyo po kaming mag-ehersisyo ngayong umaga. Mag-ehersisyo na kami ni Papi guys. Dyan na ni mo anak ko eh. Kiss mo Lisa. Kiss mo Lisa. Na hello guys. Thank you for watching guys. Aming ehersisyo ni Papi guys. Thank you. Happy Sunday everyone. Bye bye.